Good evening to you all. Well, the baby has arrived. We have all been waiting for this baby for quite some time. And it's wonderful to see all three of you here. And how nice to have Sister Benefsha here tonight. For a number of years we've corresponded from time to time. And it is so good to hear you tonight. And to hear of God's faithfulness to you. That's very special. You know, I just returned from Africa just over a week ago. And I would like to thank you for praying for me. It's a long ways away from here. It's not quite as far away as that country over there. But it's wonderful to be with you again tonight. We had a long trip, about 16 hours of flying. This is the hotel where we stayed in Nairobi. Mosquito nets, requirements. And when we looked out our window, it was such a busy place. The buses were honking. And the taxi cabs were pushing. And everybody was selling something. And in the middle of it, there would be somebody with a big cart pulling that cart along. And just across the street was the chapel where we had our conference. And all year long, I've been reading this book about Africa. It was very troubling to me. Why is it that about 25 of the poorest countries in the world are all found in Africa? And as I was reading these 700 pages, and thinking about my friends back in Kenya and Burundi and Rwanda, I was thinking about why is it that they are so poor? The author of this book says there are three primary reasons. این کتاب نویسنده این کتاب میگه 3 تا دلیل اصلی برای فقر اینها وجود داره. He said the first really big reason is the negative influence of colonialism. اولین دلیل اصلی اون تاثیرات منفی جامعه بردهداری هست. Colonialism? استثمار. بله. So these were powerful countries from Europe that came and took pieces of Africa for themselves. پس دلیلش کشورهای آفریقایی بودن که اومدن همین قاره آفریقا رو تیکه تیکه کردن و برای خودشون بردن. And it seems they took everything. و تقریبا همه چیز رو برای خودشون برداشتن. There were about 10,000 tribes at that time in Africa. حدود 10,000 تا قوم و قبیله اون موقع توی آفریقا وجود داشت. And these European countries cut up the whole continent into 40 countries and put these tribes together in them. و این کشورهای اروپایی اومدن کل قاره رو به 40 تا بخش تقسیم کردن و اومدن همه این قوم و قبیله ها رو توی این 40 تا بخش جا دادن. This had a very destructive influence. این خیلی تاثیر مخربی رو داشت. We have the same thing happen in Canada actually. دقیقاً همین اتفاق در کانادا هم افتاد. Where those Indian tribes that were already here که اون قبایل هندی که اینجا بودن were treated as if they were just in the way. یه جوری باشون رفتار شد که انگار زیر دست و پا بودن. And many of them were killed and wiped out. خیلی هاشون هم کشته شدن در این مسیر. And the people who came called the Indians savages.
و اونهایی که اومدن وارد کانادا شدن اون هندیایی رو که از قبل اونجا بودن رو بهشون گفتن شما وحشی هستید. But when I think of all of this history, و وقتی که به کل این تاریخ فکر میکنم I have to ask myself, who were the savages? باید از خودم این سوال رو بپرسم که واقعا آدمای وحشی کیا بودن. So some of the European countries that came and took parts of Africa were more favorable than others. بعضی از کشورهای اروپایی که اومدن و این قسمت‌های آفریقا رو از آن خودشون کردن But they completely took over power. کل قدرت این قاره رو اونا برای خودشون And that برداشتن had a very negative influence on the whole continent. و برای کل این قاره خیلی تاثیر مخربی رو داشته. Now they brought good things too. چیزای خوبی هم آوردن. So the political power came and took. پس قدرت سیاسی اومد و گرفت. But they put missionaries in charge of education. ولی اومدن کسایی رو خادمایی رو گذاشتن که برن و مثلا به این قبایل چیزهایی رو یاد بدن. So that many of the people were educated and the Bible was brought to them, the gospel was brought to them. خب خیلی از این افراد تونستن تحصیلاتی رو داشته باشن، کتاب مقدس بردن واسهشون، چیزهایی رو راجع به کتاب مقدس و خداوند تونستن یاد بگیرن. But it was a confusing message. ولی خب براشون خیلی گیج کننده بود. The white people take سفیدا اومدن و گرفتن and other white people give. و بقیه سفیدا اومدن و دادن. You understand the problem? مشکل رو میفهمید اینجا؟ The second major problem دومین مشکل اصلی is what is called the Cold War, جنگ سرد هست. where powers from the west and powers from the east provided arms to opposing militias. که قدرت‌های غرب و قدرت‌های شرق اومدن و سلاح‌هایی رو برای اون افرادی که در جنگ بودن فراهم کردن. Without regard for who would be caught in the crossfire. بدون اینکه توجه کنن که واقعا در این مسیر کیا هستن که قربانی میشن. And the confusion and the violence that followed was something terrible. و اون گیجی و اون ظلمی که ایجاد شد واقعا چیز وحشتناکی. But the author said that the worst problem is the third one. خیلی هم میگن که بزرگترین مشکل سومی هست. That the leaders of African countries themselves have devastated these countries. که اون پادشاه‌ها، اون کسایی که رهبرایی که توی قدرت بودن توی همین کشورهای آفریقایی هم خیلی تاثیرات مخربی رو خودشون آوردن. They have been corrupt and greedy. خیلی ظالم بودن و خیلی میخواستن از آن خودشون بکنن. And instead of advancing the good of the people, they were advancing their own good. به جای اینکه بخوام به خوبی افراد و مردم کشور فکر کنن، به خوبی خودشون فقط فکر کردن. Most of these countries after colonialism turned towards Marxism and communism. خیلی از این قسمت‌ها بعد از استثمار غرب و کشورهای اروپایی رفتن به سمت کمونیسم. But after another whole generation, they discovered that the answer was not there either. ولی بعدش متوجه شدن که واقعا جواب سوال‌هاشون در کمونیسم و در چیزی که مارکس گفته هم نیست. But by now the countries were bankrupt. ولی تا اون موقع دیگه این کشورها واقعا ورشکست شده بودن، همه چیزشون رو از دست داده. And they have been slowly limping towards democracy in most of these countries. و کم کم داشتن یواش یواش فکر می‌کردن که به سمت دموکراسی برن. But very few leaders have ever been willing to give up power voluntarily. ولی خیلی از رهبرانشون نمیخواستن که قدرت رو که در دست داشتن رو بدن به کسی. Once people get power, they don't want to let it go. متاسفانه وقتی که انسان‌ها قدرتمند میشن دیگه نمیخوان این قدرت رو به هیچ عنوان از دست بدن. So you can count on about one hand people that have voluntarily given up power. میشه با دستامون بشماریم کسایی رو که رهبران رو که خودشون خواستن و قدرتشون رو دادن به افراد دیگه. But the author of the book says this. ولی نویسنده کتاب این رو میگه. That the positive thing about Africa is the people themselves. که چیز مثبتی که راجع به آفریقا وجود داره مردمش هستن. He says that their Africans are just as industrious, just as persistent, just as compassionate as anywhere else in the world. میگه که مردم آفریقا دقیقاً به همون اندازه که مردم سایر نقاط دنیا هستن میتونن آدمای خیلی محکمی باشن، آدمای خیلی با علاقه‌ای باشن، آدمایی باشن که دنبال اهدافشون برن. But he said leaders were the problem.
ولی میگه که رهبرها مشکل هست. And we were going there to train leaders. ما داشتیم میرفتیم اونجا، سفر ما به این دلیل بود که میخواستیم رهبران را آموزش بدیم. You know, all of us learn things from our environment. همه ما از محیط اطرافمون چیزهایی رو یاد میگیریم. There are things that we pick up from our culture, the leaders that we're exposed to. چیزهایی هست که ما از فرهنگمون و از رهبرایی که توی جایی که ما زندگی میکنیم دارن فعالیت میکنن ما یاد میگیریم. And even Christian leaders pick up some ideas from the world, some from the Bible, some of their own. و حتی رهبران مسیحی هم ایده هایی رو از دنیای اطرافشون، از کتاب مقدس و یا از خودشون میگیرن. So this was my 6th trip to Africa. من ششمین باری بود که به آفریقا میرفتم. And I'm reading this book. و این کتاب رو خونده بودم. And it's distressing. و خیلی نگران بودم. And I think, what do I have to say? و میپرسیدم از خودم که واقعا چی بگم؟ برم اونجا چی What بگم؟ kind of radical thing needs to be said here? چه چیز محکم و سختی هست که باید به اینا گفته بشه. And so the Lord brought this verse to my attention, which I remember telling you about the last time I was here. این آیه به ذهنم اومد، این آیه که قبل اون هفته قبلی هم که اینجا بودم راجبش حرف زدم. So this was our theme for the conference, the things that make for peace. پس این جمله اصلی بود که توی اون کنفرانس ما بهش پرداختیم. چیزهایی که باعث صلح میشه. It's from Luke chapter 19. از لوقا بخش 19 هست. It says that when Jesus drew near and saw the city of Jerusalem, he wept over it, saying, "Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes." You want me to just read the verses? Yeah, just translate. وقتی که خداوند وارد اورشلیم شد و بر اورشلیم گریه کرد و گفت فقط اگه تو میدونستی چه چیزهایی باعث صلح میشه. So I asked them, we had about 150 church leaders together. تقریبا 150 رهبر کلیسا ما با هم اونجا داشتیم. And I asked them, و من ازشون پرسیدم. are there things about Nairobi or Kenya that would make Jesus weep? Are there things that would make him weep about Nairobi or Kenya? چیزی هست راجع به نایروبی و کنیا که باعث بشه عیسی مسیح گریه کنه؟ They said, yes. گفتم بله. What about the church? پرسیدم کلیسا چی؟ Are there things about the churches of Kenya that would make him weep? چیزی هست راجع به کلیساهای کنیا که باعث بشه عیسی مسیح گریه کنه؟ So often I've seen and heard of churches splitting and leaders quarreling. خیلی وقتا شنیدم که کلیساها دارن بزرگتر میشن توی این نقاط اطراف. All men desire peace, but very few desire those things that make for peace. همه انسان‌ها صلح رو دوست دارن ولی خیلی کم هستن افرادی که چیزهایی که باعث صلح میشه رو دوست داشته باشن. So these were my talks. Every morning I got to speak for an hour and a half. اینها چیزهایی بود که من گفتم. هر روز صبح به 1.5 ساعت به من وقت میدادن که صحبت کنم. And so each morning I gave a piece about identity, a piece about design for leadership, a piece about peace, and a part about sacrifice. هر روز صبح من یک موعظه راجع به شخصیت و شناخت گفتم بهشون که عیسی مسیح در شما هست، یه چیزی راجع به خلقت و اینکه خود اشخاص خودشون رو بشناسن، راجع به صلح و راجع به قربانی. So every morning these same 4 themes reoccurred in the talks. تقریبا هر روز صبح این 4 تا مطلب توی حرفام بهشون پرداخته میشد. I talked on the first day about the fact that Jesus is in you. روز اول راجع به این صحبت کردم که خداوند در شما ساکن است. You're not part of a tribe. شما قسمتی از یک قوم و قبیله نیستین. You're not African. شما آفریقایی نیستین. You're not Kenyan. شما کنیایی نیستین. But Christ lives in you. ولی عیسی مسیح در شما زندگی می‌کند. That's what we have in common with each other. این چیزی هست که همه ما مشترک داریم. And on the second day I said, and you are in him. و روز دوم گفتم که شما هم در او ساکن هستید. I said that in terms of our design, we need to understand ourselves, not think of ourselves too highly or too low. بهشون گفتم که در زمینه خلقت ما باید خودمون رو بشناسیم و راجع به خودمون خیلی زیاد یا خیلی کم فکر نکنیم. And these were lessons from the life of Peter.
و اینها درسایی بود که از زندگی پتروس بهشون گفتم. And then I spoke about the fact that we need to be willing to sacrifice our whole life. و بعد راجع به این صحبت کردم که ما باید بتونیم تمام زندگیمون رو قربانی کنیم. So that when you've done everything that you can do, پس زمانی که هر کاری که بتونی رو انجام دادی. then Paul says, pour out your life as a sacrifice, a drink offering. پولس میگه زندگیتون رو مثل یک شربت اهدایی به خداوند تقدیم کنیم. So the Apostle Paul himself put it this way. پس پولس رسول خودش اینطور میگه. He says this in the letter to the Philippians. در نامش که به فیلیپیان مینویسه میگه. And I'm going to pretend that you all are Philippians tonight. من میخوام تجسم کنم که همه شما فیلیپی هستید. He said, my life is being poured out. میگه زندگی من ریخته میشه. On the sacrifice of your faith. برای قربانی برای ایمانهای شما. This is what we are called to do. این چیزی هست که خداوند میخواد ما انجام بدیم. When we have done all that we can, وقتی همه چیزی رو که باید انجام دادیم، then pour out the rest as a sacrifice to Him. بقیه زندگیمون رو مثل یک شربت اهدایی برای خداوند تقدیم کنیم. And then I spoke about the fact that we are becoming like Him. بعدش راجع به این صحبت کردم که ما داریم شبیه اون میشیم. As leaders, we need to work as a team. به عنوان رهبرها ما باید مثل یک گروه کار کنیم. And I said, we need to refuse to quarrel. و ما باید از جنگ فاصله بگیریم. And on the last day, we talked about the wonder of God's grace for us. و در روز آخرم راجع به زیبایی‌های جلال خداوند و فیض خداوند صحبت And we talked about becoming a strategic team of leaders. راجع به این صحبت کردیم که یک تیم رهبری خیلی محکم و مقتدر باشیم. And we talked about celebrating peace. و راجع به این حرف زدیم که صلح رو جشن بگیریم. You know, peace, when we have it, we tend to take it for granted. معمولا وقتی ما صلح رو داریم خیلی ازش میتونیم سوء استفاده کنیم. So how about celebrating it when we have it? پس این چی که جشنش بگیریم وقتی که داریمش. Let's not wait until we don't have it and then cry together. بذارید که صبر نکنیم برای روزی که دیگه صلح رو نداشته باشیم و بعد گریه کنیم برای داشتنش. So on the first morning that I was there, پس اولین صبحی که اونجا بودم، because I had an hour and a half to speak, I knew I had lots of time. چون 1 ساعت و نیم وقت داشتم برای صحبت کردن، میدونستم که زمان زیاد But I was دارم. speaking with an interpreter also, داشتم با یه مترجم هم. and we've been speaking for quite a while. و تقریبا خیلی عادت داریم هم خیلی با And I realized I had lost track of the time. و بعدش متوجه شدم که زمان از دستم در رفته. So I said, what time is it? و ازش پرسیدم ساعت چنده؟ And I thought I'd been speaking for quite a long time. و احساس کردم که شاید زمان زیادی که دارم But صحبت I still had می‌کنم. an hour to go. ولی 1 ساعت دیگه وقت داشتم. So I had to slow down and settle down. پس شروع کردم یکم آروم‌تر صحبت کردن. On the first day that we arrived, we went to a place called the Prayer Mountain. اولین روزی که رسیدیم رفتیم به یه قسمتی که اسمش کوه دعا بود. And in Africa, you see all kinds of strange loads on bicycles and motorbikes. توی آفریقا خیلی چیزهای عجیبی مثلا موتورها و گاری‌ها و اینجور چیزها And you میشه. can't see it here, but as we went by, he gave us a thumbs up. وقتی اون آقایی که اونجا داشت رد می‌شد به ما ایمان نشون. One day, I saw a whole car engine strapped onto the back of a motorbike. یک روز دیدم که یه موتور ماشین رو به یک داشتم با یه موتور هم And I'm looking at it, I thought, I don't believe what I'm seeing. من نگاه کردم و گفتم واقعا باورم نمیشه چیزی رو که می‌بینم. And also, construction is a little different there than here. خونه سازی هم یه خورده متفاوت اونجا. This is all the notice there was of a big hole being cut out of the pavement. این چیزی بود که ما اونجا دیدیم یک سوراخ بزرگی که وسط آسفالت کنده شده بود. And so you want to be careful when you're driving in the dark over there. پس باید واقعا مواظب بود وقتی دارن رانندگی میکنن توی همچین جاده‌ای در زمانی که تاریکه. We came across a truck that had hit 3 or 4 head of cattle and killed them, and the truck was off to the side, and there were dead cattle on the road. یک
کامیون هم دیدیم که به یه گله برخورد کرده بود و خیلی از اون حیوونا رو کشته بود، خودش هم افتاده بود یه گوشه. And the Maasai people had come along and were butchering them beside the road, cutting them up. و اون افرادی که توی اون قسمت زندگی میکردن هم صدا شده بودن، اومده بودن داشتن گوشتای اینا رو دامو داشتن جدا میکردن. We sometimes call it roadkill. و از وقتا ما بهش میگیم مرگ در جاده. If there's a skunk or a raccoon or a cat on the road. معمولا وقتی که یه راستو، یه گربه یا مثلا یک راکون توی مسیر هست، توی جاده هست. So this was quite productive roadkill. ولی این واقعا خیلی مرگ جاده‌ای خیلی مفیدی بود برای خیلی‌ها. But I forgot, we're on the way to the prayer mountain. یادم رفت که داشتیم میرفتیم به کوه دعا. It was quite a distance from the road. تقریباً از جاده یه مقدار دور بود. We passed by this big anthill on the way. اینا رو هم دیدیم توی مسیرمون. And it's called the prayer center, which and this word means the well. و اینجا هم جاهای مراکز دعا بود که این قسمت اسمش چاه بود. Because in the Bible there's a number of places where people were refreshed by a well. توی کتاب مقدس خیلی جاها ما می‌بینیم که مردم رفتن به طرف یه چاه و با اون چاه تونستن تازه بشن. So people can come here for a weekend or 3 days of prayer retreat. پس مردم میتونستن برای آخر هفته‌شون یا مثلا یه سفر 3 روزه برن اونجا برای مثلا دعا کردن. This is the man who started it. این مردیه که اون مکان رو احداث کرد. And there are places where you can sit and have services. جاهایی هست که میشه اونجا نشست و دعا کرد. But this is the mountain where we went. ولی اون تصویر کوهی هست که ما رفتیم. So people go there just to pray. مردم میرن اونجا برای دعا. And there are some of our team members. اینا هم افراد گروه ما هستن. You know Doug Loveday. داگ لاندی رو میشناسیم. And Ron Seabrook was with us as well. کشیشران هم همراهشون بودن. These are two of the Vision Ministries Kenya board members. و دو نفر هم از افرادی هستن که در خدمت برگون And it was getting dark as we left. کمی هم داشت هوا تاریک میشد وقتی اونجا رو ترک کردیم. At the front here. Thank you. So on the first Sunday we visited a church. اولین یک شنبه که اونجا بودیم یک کلیسا رو ملاقات کردیم. It's in quite a modest neighborhood. تقریبا در یک منطقه فقیری بود. And so the church was being built at this place. کلیسا در این منطقه ساخته شده بود. And so here I am speaking with an interpreter. و اینجا هم من هستم که دارم با یه مترجم صحبت می‌کنم. His name is Washington. اسمش هم واشنگتن هست. And these were the children of the church. اینها هم بچه‌های کلیسا هستن. Can you get a bit more volume on that? Fear of anything or anyone when we have faith in God the Son. Amen. Something I discovered there is that you can't sing without moving. And چیزی که اونجا کشف کردم این بود که نمیتونی هیچ کس شعر نمیخونه و حرکت نکنه. So I think you all would have enjoyed this. اگه شما اونجا بودید فکر کنم خوشتون میومد. This is some of the church members after the service. این هم از افراد کلیسا هستن بعد از خدمت کلیسایی. And then we began to have our conference. بعدش هم ما کنفرانس رو داشتیم. And this is the building where we had it. این ساختمونیه که اونجا کنفرانس برگزار شد. I believe all of us will be blessed this day. Na ninaamini kwamba sisi sote tutabarikiwa leo hii. I want to take this opportunity to welcome our brethren from Canada. Nataka nichukue hii fursa tena kuwakaribisha wandugu wetu kutoka Canada. The last
شومن So some of you will remember Ishmael when he visited here a couple of years ago. بعضی از شما اسماعیل رو به خاطر دارید اومد اینجا این کلیسا رو So مراقبت this time he's کرد welcoming us to Kenya. و این دفعه داره به ما خوش آمد میگه که رفتیم به کنیا. And so there were people from Uganda, from Rwanda, from Congo, from Tanzania were all at this event. از خیلی از قسمت‌های آفریقا مثل رواندا، کانگو، تانزانیا همه اونجا رفته بودن. So they don't just worship quietly, they are active and involved as they worship. پس پرستشاشون معمولا پرستشای ساکت و آرومی نیست، معمولا خیلی تحرک دارن در They think that پرستشاشون. Canadians worship like soldiers. اونا فکر میکنن که کانادایی‌ها مثل سربازا پرستش میکنن. So in our teaching we had some very enjoyable times together. وقتی داشتیم درس میدادیم خیلی زمانهای خوبی رو با هم داشتیم. And sometimes we had role play just like at Spirit of Truth where we sit down and talk to people. و خیلی وقتا هم دو نفری با یک نفر میشستیم و صحبت میکردیم. So there were, as I said, about 150 or 60 people there. تقریبا حدود 150-160 نفر آدم اونجا بودن. And they are leaders from about altogether maybe 50 churches that were represented. رهبرهای 50 کلیسا همه اونجا جمع شده بودن. And on the morning when I spoke about why not rather be wronged, rather than take each other to court, why not choose to be wronged instead? یه روز صبح راجع به این صحبت کردم که چرا ترجیح ندیم که بر علیهمون اشتباه انجام بشه به جای اینکه همدیگر رو ببریم به دادگاه ها. They were very quiet. خیلی ساکت بودم وقتی که این رو گفتم. When I finished speaking, وقتی که حرفم تموم شد I said, are there any questions? گفتم سوالی هست؟ They were quiet. خیلی ساکت بودن. I said, well, was it clear what I said? ازشون پرسیدم چیزی که گفتم رو متوجه شدین؟ And there was a man over here who stood up. یه مردی بود که اون موقع بلند شد. He said, it was very clear. گفت خیلی روشن و واضح بود. But اما I have done many things the wrong way. من خیلی از کارها رو اشتباهی انجام دادم. So I invited them to stop and get on their knees ازشون دعوت کردم که زانو بزنم and to pray. و دعا کنم. And this is what's happening right here. و دقیقاً چیزی که گفتم اینجا داره اتفاق Where they میفته. all began to pray out loud together. وقتی همه ما شروع کردیم بلند بلند دعا کردن، It was a very holy moment. زمان واقعاً مقدس و زیبایی بود. This is Ron Seabrook teaching. اینم کشیشران هست که داره صحبت میکنه. Colorful, right? لباسای خیلی رنگارنگ. You like that pink bow tie? اون پاپیون صورتی رو دوست داری؟ And at lunchtime, this woman has the best smile in all of Kenya, I think. و در زمان نهار این خانم زیباترین لبخند رو در کره کنیا داشت. This is Ishmael's wife. این هم همسر اسماعیل هست. And some of the people from the conference were from the Maasai tribe. بعضی از افرادی هم که توی این کنفرانس بودن مال قوم قبیله ماسای بودن. If you look closely, you can see that the top of the women's ears are all turned down like this because of the big earrings they have. اگه دقیق به تصویر نگاه کنید می‌بینید که گوشای همشون قسمت بالاش خم شده به خاطر گوشواره‌های بزرگی که می‌پوشن. And so people from quite a few different tribes attended this event. افرادی از قوم و قبایل مختلفی توی این کنفرانس شرکت کردن. I remember I told you about this lady last year. یادمه که سال گذشته راجع به این خانم با شما صحبت کردم. Her name is Patricia. اسمش پاتریشیا هست. She is one of 87 children from one father. یکی از 87 بچه از یک پدر هست. You know, here we have something called the birth order teaching.
یه چیزی اینجا داریم به اسم آموزش ترتیب به دنیا اومدن. There are certain characteristics of the oldest and the middle and the youngest. مثلا که کسی اول به دنیا اومده بعد آخری وسطی. But this lady is the 87th. ولی این خانم 87مین بچه است. From 12 wives. از 12 زن. And she is a very lively, vigorous person. و خیلی هم آدم با هیجانی هست. So the books that write about birth order اون کتابایی که راجع به ترتیب به دنیا اومدن بچه‌ها توش نوشته they should get شده. it right about the 87th. باید واقعا دقیق راجع به این 87 نفر نوشته باشه. This is Ishmael with one of the board members. این هم تصویر اسماعیل هست با یکی از افراد خدمت ما. And this is our whole group that was together for the conference. و این هم کل گروهی هست که توی کنفرانس با ما همراه بودن. So we have Doug Loveday was with us from London. کشیش داگ لاودری با ما همراه بود از لندن. And David Cottrell also from North Park Church in London. و برادر دیوید از قسمت شمالی لندن هم با ما بود. And we had Ron and myself as well. و کشیش را و من هم. And we had a brother from a large church in Nairobi who talked with our team as well. و یک برادرم داشتیم که از یک کلیسای خیلی بزرگی در نایروبی میومد که با ما صحبت‌هایی رو کرد. This was the 6th anniversary of Vision Ministries Kenya. ششمین سالگرد تأسیس خدمت برادر گورد در کنیا بود. So Africans love to celebrate. و آفریقایی هم که عاشق جشن گرفتن هستن. Vision Ministries Kenya. خدمت در کنیا. And I even got fed some of the cake. و یکم هم به من کیک دادن. Again, this is Ishmael and his wife. اسماعیل و همسرش. We made a visit to the Nairobi Game Park. ما رفتیم به پارک بازی نایروبی. And we met some interesting creatures there. و خیلی جونورای جالبی رو اونجا دیدیم. And I didn't know that these warthogs get down on their knees to eat. من نمیدونستم که اینها روی زانوشون بیان و غذا But میخورن. some thought maybe they were giving thanks for the food. I'm not sure. ولی بعضی هم گفتن شاید دارن شکرگزاری میکنن برای غذاشون. مطمئن نبودم. This is an ostrich that we saw in the distance. این هم یه شترمرغه که از دور دیدیم. And this lion was only about as far away as from me to Miri. و این شیرم تقریبا از فاصله من تا برادر مهدی بود. I'm not sure if I can see his teeth from here. Oh yes. مطمئن نیستم بدم دندونه برادر مهدی رو از این فاصله ببینم. And we had a joint service on the second Sunday there. و یک خدمت رو با هم داشتیم در روز یک شنبه با And these are some of the people that were on their way to the church service. این افرادی هستن که داشتن میرفتن کلیسا. And this is in the slum, so we were driving through the edge of the slum here. این هم قسمت‌های زاغ نشین اون منطقه هست که ما داشتیم ازش رد می‌شدیم. So we call them slums. ما بهشون میگیم قسمت‌های زاغ نشین. They call them informal settlements. اونها بهش میگن خونه‌های غیر رسمی. Everywhere there was garbage, but everywhere there were children. همه جا آشغال بود و همه جا هم بچه. You know that half of the population are 17 and under. میدونی که نصف جمعیت 17 سال و کمتر هستن. So here is a combination church and school. اینجا یک کلیسا و مدرسه با هم هست. And so here we are with this joint celebration on Sunday morning. و این هم روز یک شنبه صبح هست که با هم اینجا جشن گرفتیم. Receive our praise, O Lord. Receive our praise, O Lord. Receive our praise, O Lord. Blessings and honor we give unto you. Receive our praise, O Lord. Pray that, everybody. Receive our praise, O Lord. Sing up. Receive our praise, O Lord.
I don't know that you have your ushers properly dressed here. I think we should have for Masood one of these big banners here. Where is he? We can't find him? He's not there. Oh, he's? But I think so to have a big belt like that for him would be quite appropriate, do you think? Here is Doug Loveday preparing for communion. این هم کشیش لاوده هست که داره برای شام خداوند مسئله رو آماده میکنه. Ron speaking. کشیش ران که داره صحبت میکنه. And here they are sharing the bread and the cups. اینجا هم همون شام خداوند هست که دارن. And you know this evening we saw that video just before I spoke. ما اون ویدیو رو The video of how great is our God. اون ویدیویی رو که تقریبا قبل از اینکه برادر گورد شروع به صحبت کنن که You saw it in all different languages around the world. که با زبان‌های مختلف خونده شد اونجا. So we are breaking bread here and drinking the wine all around the world, just the same as here. و واقعا اونجا هم ما دیدیم که دقیقا مثل همینجا و مثل خیلی از جاهای دیگه شام خداوند رو برگزار میکنن با نون و شراب. And as the building kept getting more full, و وقتی که ساختمون کم کم داشت پر میشد. they would say to the children, you have to go outside and look in the window. به بچه‌ها گفتن که برید و از پنجره نگاه کنید. And there were some cute little children there. و بچه‌های خیلی بانمکی هم اونجا بودن. I think you could do this in spirit of truth, don't you? This was on the last day. There's a school there that we toured that morning. توی روز آخری که اینجا بودیم یه مدرسه بود که رفتیم و دیدیم. I would say that the whole school is about as big as, maybe from here over. کل مدرسه از جایی که من گورد وایسادم. But they have 157 children in that school. 157. 157 تا دانش آموز بچه اونجا تحصیل میکنن. These are the great quarters of learning. اینجا هم های تحصیلات هست. But these children were eager to see us. این بچه خیلی خوشحال بودن و دوست داشتن ما رو ببینن. So in every class we would go, the principal would enter. هر جایی که ما میرفتیم مدیر مدرسه هم وارد میشد. And he would say, "Good morning, boys and girls." و میگفت صبح بخیر بچه‌ها. And in unison, all of them say, "Good morning, teacher." و همه با هم میگفتن صبح بخیر. How are you all today? He would say. و ازشون پرسید حالتون چطوره؟ And they would all say together, و همشون با هم میگفتن "We are fine, thank you." ما خیلی خوبیم مرسی. And then he would say, "Are you happy?" و ازشون میپرسید خوشحال هستی؟ Who is happy? Who is happy? کی خوشحاله؟ And they would all put their hand up. و همه دستشون رو And بالا why are you می‌کردن. happy? So he would have them talking. و اینجوری مجبورشون می‌کردن که صحبت کنن. So this is a crowded classroom. و این یک کلاس خیلی شلوغ هست. You see the ample desk? این میزا رو می‌بینید توی تصویر. So, are you happy? از خوشحال هستید. So we got to greet each of the classes. ما رفتیم و همه کلاس‌ها سر زدیم. And when I went into one of the classrooms, وقتی رفتم به یکی از این کلاس‌ها there was a little girl sitting over there where Lila is. یه بچه کوچیک اونجایی که لیلا نشسته بود. And I caught her eye. و
به چشماش نگاه کردم and I slowly winked at her. و یواشکی بهش چشمک زدم. And she wasn't sure just what I had done. خیلی مطمئن نبود که چرا من این کار کردم و منظورم So چیه. I did it again more slowly. پس دوباره یواشکی دوباره چشمک زدم بهش. And she put her hands up her head. و دستش گذاشت رو صورتش. And then I got the whole class to do it. بعدش با همه بچه‌های بقیه بچه‌های کلاس هم این کارو کرد. Here is the cook. این هم آشپز هست. And this is a very common food for them to eat. It's maize or kind of corn. این یک غذا هست که معمولا اونجا زیاد خورده میشه، یک جور ذره And they هست. grind it into flour and they mix it with water. به شکل آرد درش میارن با آب مخلوطش And میکنن. it becomes kind of a thick paste. و مثل یک نون خیلی کلفتی میشه. It doesn't taste like anything much, خیلی مزه خاصی نداره. but they eat a lot of it. ولی خیلی میخورن. And we ate lots of it when we were there too. ما هم خیلی خوردیم وقتی میخوردیم. And there were cups poured for them with a kind of oatmeal soup for each of them. و سوپ جو توی این فنجونا ریخته بودن برای همه. So it didn't look very good, خیلی به نظر خوشمزه نمیومد. but they said it was healthy. ولی گفتن که خوبه برای سلامتی. These are the teachers and some of the students. هم معلم‌ها و بعضی از دانش آموزا هستن. This is a very bright, talkative kind of teacher. هم یک معلم خیلی پرحرفی هست. So it's very common to see schools associated with churches there. خیلی معموله که ببینیم کلیساها با مدرسه ها معمولا یه ارتباط خیلی قوی دارن I'm اونجا. kind of wondering if any of you would like to go to teach in this school. نمیدونم الان دارم فکر میکنم که کسی هست از شما که بخواد بره و توی اون مدارس درس Any بده. teachers here who need a job? یه معلمی هست اینجا که به شغل نیاز داشته باشه. And I couldn't help but take a picture of this. و اینو دیدم و خیلی دلم خواست ازش عکس بگیرم. If you miss an opportunity, don't fill the eyes with tears. It will hide another better opportunity in front of you. اگه یک موقعیت رو از دست دادین چشماتون رو پر از اشک نکنید چون که یک موقعیت دیگه پنهان شده هست برای شما. And I thought, what a poster to see in the middle of the slum. وقتی رو دیدم واقعا تعجب کردم که چه پیغام جالبی تو وسط یک منطقه فقیر زاغه‌نشین واقعا میتونه باشه. Here's another group of the older children. این هم یک گروه دیگه از بچه‌های یکم بزرگتر So it was great to be with them. We also spent quite a bit of time with the Vision Ministries Kenya board. خیلی خوب بود که اونجا با اونها بودیم توی اون قسمتی که با خدمت ما اینجا متصل هستم خیلی توی اون منطقه با زمان گذروندیم. 15 hours with these 5 men. تقریبا 15 ساعت رو با همین 5 نفری که در این خدمت بودن من وقت گذاشتم. Just thinking through who they were and what they're going to do and how they're going to do it. صحبت می‌کردیم راجع به اینکه کی هستن، میخوان چیکار کنن و چطور میخوان انجام بدن کارشون رو. There was one of the men there who likes to have lots of information and detail. یه مرد اونجا بود که خیلی دلش می‌خواست اطلاعات زیادی رو داشته باشه و با جزئیات اطلاعات بهش گفته بشه. And if you know me very well, you know that's not my type. اگه من رو بشناسید من یه همچین آدمی نیستم. I like to give the broad strokes of the idea and let them fill in the details. معمولاً دوست دارم که ایده های کلی رو بدم و از بقیه بخوام که خودشون جزئیات رو حدس بزنن. And for this brother that has never been enough. ولی این برای این برادر اصلاً کافی نبود. He's always looking for something more. همش منتظر بود که بیشتر توضیح بدم. More details. اطلاعات بیشتر، جزئیات بیشتر. More planning. برنامه‌ریزی بیشتر. More written documents. کاغذهای بیشتر. Lots of paper. کاغذها. Too much. خیلی.
But this year, I knew that we had some difficult things to say to them. ولی امسال میدونستم که چیزهای سختی رو دارم که بهشون بگم. So I wrote a long list of papers. پس یه لیست خیلی بلندی رو من نوشتم. All about the history of Africa. همش راجع به تاریخ آفریقا. The history of missions. تاریخ خدمت ها در The history of their mission. تاریخ خدمت اونها. What our struggles were. و سختی هایی که در مسیر بود. What we needed to do. و چیزهایی که باید انجام میدادیم. And when I finished, وقتی تموم کردم he smiled. به من لبخند زد. And he said, Brother Gord Martin, و بهم گفت که برادر گرد I understand من متوجه میشم that you see far and not near. که تو خیلی آینده دور رو میبینی و نزدیک رو نمیبینی. That you look up and not down. که تو به بالا نگاه میکنی نه به پایین. It was the most satisfying moment of the whole week. و خیلی واقعا برام لذت بخش و جالب بود این حرفش. So we really came together with the board. و با هم با اون افراد خدمتمون با دور هم جمع شدیم. And he said, Brother Gord Martin, و همون شخص دوباره گفت برادر گرد could you help us design our next strategic plan? میشه به ما کمک کنی که تصمیم بگیریم راجع به برنامه‌ریزی آینده‌مون. So I woke up about 3:30 in the morning. پس ساعت 3:30 صبح بیدار I was شدم. sitting by my computer and writing the next strategic plan. نشستم پشت کامپیوترم و شروع کردم به نوشتن برنامه‌ریزی آینده. It was a very good time with them. زمان خیلی خوبی رو باهاشون داشتم. And then we went to Rwanda, بعدش رفتیم رواندا. which is famous for the terrible genocide that took place there in 1994. که خیلی معروف است برای اون قتل عامی که در سال 1994 اونجا اتفاق When افتاد. 1 million people were slaughtered in 100 days. که در 100 روز خیلی ها به طرز فجیعی کشته شدن. But it's quite a thriving modern city today. ولی الان دیگه به یه شهر خیلی مدرن تبدیل شده. And our conference was not downtown but up in the hills where the streets were not quite so nice. ولی کنفرانس ما اون قسمت اصلی شهر نبود، اون قسمت پایین‌ترش بود بالای کوه‌ها که خیابون‌های خیلی جالبی نداشت. This is the guest house where we stayed. و این خونه مهمان‌هایی که ما اونجا موندیم. So there was no water in the sink. اصلا آب آشامیدنی نبود. And no water in the shower. برای دوش گرفتن یا برای ظرف شستن. And no water in the toilet. و برای دستشویی هم نبود. But there was a toilet and a sink and a shower. ولی هم دوش داشت، هم ظرفشویی داشت و هم دستشویی. But there was a big bucket of water that you could pour in the toilet if you needed to. ولی یه سطح بزرگ آب هم اونجا بود که اگه نیاز داشتی استفاده کنی. And there was a nursery school very close to us. و یک مدرسه برای بچه‌های کوچیک نزدیک ما بود. And we had to walk through the nursery school to get to the church where we're having the conference. و باید ما این مدرسه رو رد می‌کردیم تا برسیم به And as کنفرانس. soon as these children saw me coming, و وقتی این بچه‌ها من رو دیدن که داشتم رد می‌شدم they would start calling Muzungu, Muzungu. و شروع کردم گفتم موزونگو Twice. موزونگو And it means white man. و این به معنی مرد سفید And these little children would come running and throw themselves against me. و این بچه‌ها می‌رفتن بدو و منو بغل می‌کردن And they all had their hands out. و دستاشون رو دراز می‌کردن. And I had to get through the nursery, all the yard with all these children hanging on to me. و بعد از این مسیر رد می‌شدم با وجود And همه بچه‌ها که then I realized that I forgot something. و بعدش یادم اومد که یه چیزی رو فراموش So I had to go back through the nursery school again. از بعد برمیگشتم همه اون مسیر Muzungu, و Muzungu. همچنان داشتم میگفتم مرد سفید And they all came running to me. و همه دوباره اومدن And من بغل I'm giving them کردم high fives and touching all their hands. و من بهشون دست دادم و بهشون های فایو دادم. And then I of course retrieved the article that I had forgotten. اون قسمتی از یک روزنامه بود که می‌خواستم But now I had to go through the schoolyard one more time. و بعد دوباره بعد همه را برمیگشتم توی اون مسیر و همچنان هم فریاد می‌زدم مرد سفید پوست So this is the church where we had the conference. این هم کلیسایی هست که ما اونجا کنفرانس رو برگزار کردیم. I think they ran out of space for Duncan here. و این هم تصویرهایی هست که
Again, the worship teams. So they were very attentive. Now, I asked one of the men, how many of the people at this conference would have lost somebody in that terrible genocide? از این مردی که اونجا بود پرسیدم فکر می‌کنی چند نفر از افرادی که توی این کنفرانس الان هستن کسی رو توی اون قتل عام گذشته از دست دادن؟ He said, just about everybody. گفت تقریبا همه. So these are the people we were speaking to. اینها افرادی بودن که ما باشون صحبت کردیم. They were very attentive. خیلی دوست داشتن که در بحث شرکت کنن. Here Doug is having a lesson with object lesson with everybody took their shoe off. اینجا کشیش داره یه درس رو میده که به همه گفته کفشاتون رو در بیارید. He was speaking about anger. داشته راجع به عصبانیت حرف So he had everybody take their shoe off. پس همه یه لنگ کفششون رو در آوردن. Then on the count of 3 they all dropped it. و به شماره 3 همه انداختن. Bang. کفشاشون. صدا داد. Then he said, now I want all of you to pull out one hair. و بعدش گفت که حالا یه تار مو بکنید. I pulled out 2 hairs. منم کردم. He said, now drop it. و گفت بندازید. We didn't hear anything. و هیچ صدایی نیومد. He said, when we're angry, گفت که وقتی که عصبانی هستیم we think we're just dropping a hair. فکر می‌کنیم که داریم یه تار مو رو میندازیم. But other people hear it like dropping all those shoes. ولی بقیه یه جور میشنونش که انگار همه اون کفش‌ها با هم افتاده. This must have been a painful subject. این حتما یک موضوع خیلی دردآوری بوده. This was lunch. این هم ناهاره. I can't remember everything that we ate, but it was all very, very good. دقیقا یادم نمیاد همه چیزایی رو که خوردیم ولی خب غذای خوبی بود. We went back to the city center and we wanted to visit the memorial of the genocide. ما برگشتیم به مرکز شهر و می‌خواستیم اون موزه‌ای رو که مربوط به همین قتل عام هست رو بریم ببینیم. This is kind of an interesting looking little taxi here. و این هم یک تاکسی خیلی جالبه. This is a church right downtown in Kigali. این هم یک کلیسا است که در قسمت جنوبی شهر. And at noon they were having a praise and prayer service. و این هم اینجا دارن یک جلسه دعا رو دارن. So it was in the middle of the day and all these people had gathered to listen to a testimony and pray. وسط روز بود و همه این افراد اومده بودن جمع شده بودن که شهادت یک شخص رو بشنون و بعد با هم دعا کنن. Here they were looking for a shirt that would fit me. اینجا هم دارن میگردن دنبال یک لباسی که اندازم باشه. So this is the place. این همون مکان هست. There were some very sobering photographs. عکسای خیلی جالبی اونجا بود. There was an intense media propaganda by the local radio station and the newspapers. شعارها و اون قسمت‌هایی رو که نوشته شده بود توسط افرادی که توی رادیو یا توی روزنامه‌ها کار می‌کردن. That just fueled hatred for the one tribe. و خیلی هاشون که اون موقع منتشر شده بود راجع به تنفری بود که یه قوم به قوم دیگه داشت. You should kill these rats, you should get rid of them. نوشته شده بود که باید این قوم رو بکشی، باید از بین ببریدشون.
There was a Canadian general there by the name of Dallaire who saw what was happening. یک ژنرال کانادایی به اسم دلر اونجا اون زمان حضور داشت. He was with the United Nations. با سازمان ملل کار He میکرد. said, if you give me 5,000 troops, I can stop this. و به سازمان ملل اینطور گفت که اگه بتونید به من 5,000 تا اسلحه بدید من میتونم همه اینها رو از من به من تموم کنم این جنگ رو. And he was told to do nothing. و بهش گفتن که نه هیچ کاری انجام نده. And 1 million people died. و خیلی ها کشته شدن. And when he returned, وقتی که برگشت he had a terrible emotional breakdown. It's a famous movie made about it called Hotel Rwanda. خیلی زمان خیلی بدی رو داشت وقتی به کانادا برگشت از نظر روحی خیلی دچار شرایط بحرانی شد. یه فیلم هم حتی از این جنرال کانادایی ساخته شده. So many people killed. خیلی انسان ها کشته شدن. Even the Roman Catholic Church, these two nuns were actually helped to extend the genocide. حتی توی کلیسای رومان کاتولیک هم این افراد این دو نفر بودن که بهشون کمک شده بود و بهشون گفته شده بود که برید و این قتل عام رو شما گسترشش بدید. So they were later found guilty. و اینها هم بعدش گناهکار شناخته شدن. And these are the bones of people who were killed there. این هم استخوان‌های اون افرادیه که در اون قتل عام جمعی کشته شدن. My parents were killed during the genocide. I don't remember them. I was angry at people who had parents. I wanted them to become orphans like me. The only orphans I knew were genocide orphans. But I began to understand others had problems like me. I started to realize that we were all Rwandans and began socializing with others again. این یک تیکه است که نوشته پدر مادر من در این قتل عام کشته شدن و من اصلا به یادشون نمیارم. اون موقع انقدر عصبانی بودم که دوست داشتم که اونهایی رو هم که پدر و مادر داشتن دوست داشتن که پدر و مادرشون رو از دست بدن. اون موقع همه اونهایی که پدر و مادرشون رو از دست داده بودن توی همین قتل عام از دست داده بودن و کم کم شروع کردم فهمیدن اینکه بقیه هم مثل من مشکلات در زندگیشون دارن و شروع کردم با بقیه صحبت کردن. About 250,000 people are buried right here. تقریباً 280 نفر اینجا 250,000 نفر اینجا به خاک سپرده شدن. And we came home. بعدم برگشتیم. The thing that we saw is that these people have tremendous resilience. چیزی که متوجه شدیم این بود که این افراد واقعاً قدرت روحی خیلی بالایی دارن. They have tremendous hope. و خیلی امید زیادی دارن. And we could see that God has given them grace in the middle of great difficulty. و میتونیم ببینیم که خداوند چه فیضی رو بهشون داده تو وسط همه این سختی‌ها و مشکلات. So we went to teach them. ما رفتیم بهشون یاد بدیم. They also taught us. اونها هم به ما یاد دادن. So here are people of great faith. انسان‌هایی با ایمان‌های خیلی بزرگ بودن. Great courage. با توانایی‌های خیلی زیاد. Great boldness. و خیلی هم شجاع. And great joy. و شادی خیلی زیاد. So these are just some of our brothers and sisters in Kenya and Rwanda. پس اینها هم افرادی از برادر خواهرای ما هستند توی این کشورهای کنیا و رواندا. They said, give our greetings to the church in Canada. گفتن که سلام ما رو به کلیسا در کانادا برسونید. And if Ishmael were here, و اگه اسماعیل اینجا بود، He would say, I'll tell you, my brothers and sisters, گفت که من به شما میگم برادر خواهرام the future is bright. که آینده پر از غرور هست. amen. آمین. Thank you. So let's pray for them and for ourselves. Could we do that? Could you just stand with me and لطفاً pray? بایستیم با هم برای خودمون و برای اونها دعا کنیم. Heavenly Father, thank you. ممنونیم خداوندا. Thank you for giving us safety and travel there and back. ممنونیم خداوند که به ما امنیت دادیم. Thank you for good health. و به ما سلامتی دادیم. And thank you for your presence with us every day. ممنونیم که با ما هر روزه هستیم. Thank you for your people there. ممنونیم برای انسان‌هایی که در اینجا که ما رفتیم بودن. Thank you for their great faithfulness in the middle of adversity.
ممنونیم برای ایمان بزرگشون که در وسط سختی ها باهاشون بود. So we praise you for caring for them. ممنونیم، تو رو جلال میدیم و شکرت میکنیم برای اینکه And I ask مواظب اونها هستی. that you will also strengthen us. و از تو میخوام که ما رو هم به ما هم قوت ببخشی. Father, may each of us که هر کدوم از ما be faithful to you. به تو اعتمادمون و ایمانمون باقی بمونه. May we rejoice in you as we consider your faithfulness to us. و با تو شادی کنیم وقتی که اون اعتماد و وفاداری تو رو نسبت به خودمون ببینیم. We praise your name. نام تو رو برمی‌افرازیم. In the name of Jesus we come. در نام عیسی مسیح آمین. Amen. آمین. Thank you.